الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق بنا الحديث في الدرس الماضي عن ذكر ما يتعلق بفضل الصحابة والقرابة. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas tentang keutamaan Ahlul Bait Rasulullah SAW, keluarganya Rasulullah dan juga para sahabatnya Rasulullah. والكلام اليوم عن ترتيب الخلافة بين الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله. Insyaallah dalam pertemuan kali ini akan kita bahas tertib urutan daripada Khulafaur Rasyidin. ما الدليل على ترتيب الخلفاء؟ Apa dalil tentang tertibnya khulafa? الدليل على ذلك إجماع الصحابة عليهم رضوان الله حيث أجمعوا على خلافة سيدنا أبي بكر الصديق ثم خلافة سيدنا عمر ثم خلافة سيدنا عثمان ثم خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. Dalil tertibnya Khulafaur Rasyidin tersebut adalah kesepakatan dari para sahabat yang mereka semuanya bersepakat. Sahabat yang menjadi khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan Sayyidina Umar, dilanjutkan Sayyidina Utsman, dilanjutkan dengan Sayyidina Ali. يجتمعون على ضلالة لأن الله حفظهم من ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي رواية سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، أي أعطاني جواب هذا الطلب وهذا السؤال، فلا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا من باب أول أن لا يجتمع الصحابة على ضلالة. Sahabat Rasulullah SAW bersepakat bahwasanya Khulafaur Rasyidin tertibnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian disebutkan bahwasanya sahabatnya Rasulullah tidaklah berkumpul, tidaklah sepakat mereka di atas kesesatan. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatku ini tidak berkumpul di dalam kesesatan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulullah, kalau umatnya Rasulullah secara umum tidak diberikan kesesatan, apalagi sahabatnya Rasulullah ketika bersepakat atas sesuatu hal maka tidak tersesat di dalam hal tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dan memberikan peringatan kepada kita bahwasanya jangan sampai engkau berjalan daripada jalan orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda khalif amr an-nabi bi'asi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر يعني ولو قليل فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي خلع بيعة الإسلام من عنقه. وحاشا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقعوا في ذلك أو أن يخفوا الحق أو أن يتركوا الحق دون أن يقوموا عليه مداهنة يعني مجاملة لأحد. كيف يكونوا كذلك وهم خيار الأمة والذين ائتمنهم الله على تبليغ رسالة نبي محمد؟ إذا كان الصحابة خونة فالدين كله غير صحيح، إنه وصل إلينا عن طريق الصحابة. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita untuk berjalan di jalannya orang-orang yang beriman. Jangan sampai berjalan di jalan orang yang tidak beriman. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui atau tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW yang telah diberikan dengan jelas, kemudian disampaikan dengan gamblangnya, kemudian mereka tidak mengikuti caranya Rasulullah SAW dan tidak mengikuti jalan kaum muslimin. Pada yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk dalam neraka dan di tempat yang seburuk-buruknya tempat. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang menyimpang daripada jamaah, daripada golongan yang benar, kemudian mereka menyimpang walaupun sedikit, ya, maka orang tersebut sudah keluar daripada bai'atul Islam dari orang tersebut. Kalau orang menyimpang daripada bai'atnya Islam, maka orang tersebut sudah divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, para sahabat tidak mungkinlah mereka menyimpang jalan Rasulullah, karena memang semua umat ini mengambil lewat Rasulullah SAW ini melewat para sahabat. Kalau seandainya mereka tidak amanat, maka siapa lagi yang mau diamanatkan dengan dari amatnya Rasulullah SAW? جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس عندما مرض رسول الله في آخر حياته، وقالوا أن الإمامة هي من وظائف الخليفة، ولهذا أجمع الصحابة على أن يكون الخليفة بعد رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس وإني لشاهد غير غائب وإني لصحيح غير مريض. يعني لو كان يبغى يقدمنا أنا لقدمني، ولو شاء أن يقدمني لقدمني. فرضينا لديننا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. يعني النبي رضي أبا بكر لديننا للصلاة، أما نرضاه لدين دنيانا إقامة الخلافة فينا، فهذا يدل على أن الصحابة أجمعوا على خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda ketika beliau dalam keadaan sakit, kemudian memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Sedangkan imam pada waktu itu adalah tugas daripada khalifah. Sehingga para sahabat ijma' tidak ada mengingkari sedikit pun apa yang dipilih oleh Rasulullah SAW bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijadikan imam oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam salat dengan manusia, saya sadar di situ. Saya sehat, tidak sakit. Kalau seandainya Rasulullah SAW ingin mendahulukan saya menjadi imam, maka Rasulullah akan mendahulukan saya. Namun tidak. Rasulullah SAW memilih Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam di dalam sholat, di dalam agama kita, kita pun ridha kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam dalam dunia kita, yaitu menjadi khalifah untuk kita sekalian. سأل سيدنا محمد بن الحنفية أباه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله؟ فأجابه سيدنا علي قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال محمد بن الحنفية: خشيت أن أسأله ثم من فيقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ مباشرة قال: بشرت أنت بعد عمر. فقال له سيدنا علي بن أبي طالب: ما أنا إلا رجل من المسلمين، أنا واحد من المسلمين. فما كان يرى سيدنا علي صلى الله عليه وسلم في نفسه أنه أفضل من غيره أبدا، عليه رضوان الله كرم الله وجهه. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Imam Muhammad bin Hanafiyah, yaitu putra Sayyidina Ali dari selain Sayyidatina Fatimah Zahra, beliau bertanya kepada Sayyidina Ali, orang tuanya, ayahnya. Tanya: "Wahai ayahku, siapa manusia yang lebih afdal setelah Rasulullah?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau adalah lebih afdal setelah Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi setelah beliau? Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah ini beliau takut untuk bertanya lagi. Kalau seandainya akan ditanya dan dijawab oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, maka langsung bertanya, mengatakan kepada Sayyidina Ali tersebut, berarti setelah itu engkau ya, wahai orang tuaku, wahai Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali mengatakan, nah, saya hanya seorang daripada kaum muslimin. Ini yang memperlihatkan bahwa Sayyidina Ali tawadhu dan juga tidak melihat dirinya lebih afdal daripada yang lainnya. وأما الصحيفة التي مع سيدنا علي والذي قد يتكلم البعض ويقول أن فيها إعلام من النبي أنه هو الخليفة بعده، هذا غير صحيح. Kalau seandainya ada dalil, ada hadis menjadi khalifah setelah Rasulullah, itu hadis غير sahih, tidak sahih. ما هو الحديث غير صحيح؟ فهم غير صحيح. Pemahaman yang tidak sah, yang tidak sahih. سيدنا علي لو عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لما تركها وهي واجبة عليه، كيف يتركها لغيره؟ Kalau seandainya Sayyidina Ali diamanatkan oleh Rasulullah untuk menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali tidak akan meninggalkan khalifah tersebut untuk yang lainnya. Ternyata Sayyidina Ali memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Berarti Sayyidina Ali memahami bahwasanya
dengan pemahaman yang sahih, bukan beliau yang setelah Rasul menjadi khalifah. لهذا سيدنا علي أشجع خلق الله فلا يمكن أن يسكت عن الحق أبدا. Maka Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya beliau tidak berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah. لكن ماذا في الصحيفة؟ Namun ada apa dengan sahifah ini? الصحيفة فيها ما ذكر سيدنا علي بن أبي طالب، قال فيها العدل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، أي عهد إلي رسول الله بذلك أن أفك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، إذا قتل مسلم كافر فلا يقتل المسلم بكافر. Jadi ada tulisan dari Rasulullah SAW untuk Sayyidina Ali yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Ternyata dalam tulisan tersebut tidak mengenai tentang khalifah, namun menjelaskan tentang akal, kemudian untuk membebaskan tawanan, dan juga tidak seorang muslim dibunuh dengan dia membunuh orang kafir. فهذه الصحيفة فيها أمور كثيرة ذكرها النبي سيدنا علي بن أبي طالب مذكورة عندكم هنا، فيها تحريم ما بين لابتي مكة، وقال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها إلى آخر الحديث، فلا ينفر صيدها ولا تلتقط بطتها. يعني عهد إليه بأمور من الدين، لكن ليس فيها أنه يأخذ الخلافة بعده. Jadi intinya Rasulullah SAW memberikan tulisan surat kepada Sayyidina Ali banyak hal. Intinya di situ bahwasanya Rasulullah SAW tidak memberikan wewenang kepada Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. ولما سئل الإمام الحداد رضي الله عنه لأي شيء قدمتم على أبيكم علي بن أبي طالب غيره، أنتم تقولون أن أبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي أبوكم، فكيف تقدمون غيره عليه؟ Ditanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ditanya, kenapa engkau mendahulukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman atas orang tuamu sendiri, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa engkau tidak mendahulukan Sayyidina Ali atas mereka? فقال له الإمام الحداد هو قدم غيره على نفسه فنحن نقدم الذي قدمه رضي الله عنه. Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali lah yang mendahulukan mereka, maka kita mendahulukan apa yang didahulukan oleh Sayyidina Ali itu sendiri. فقال السائل إنما فعل علي ذلك تقيا كما قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إنما قال ذلك إلا ليتقي شرهم بس، تقيا من أجل يتخفى ما هو على الحقيقة. Kemudian ditanya lagi, memang betul Sayyidina Ali bilang seperti itu. Namun Sayyidina Ali bilang seperti itu untuk menjaga agar tidak ada perpecahan di dalam kaum muslimin itu sendiri. فقال سيدنا الإمام الحداد نحن لسنا مثل علي بن أبي طالب في قوته وشجاعته، فإذا كان القوي الشجاع وسعته الدنيا فمن باب أولى تصعنا نحن. Kemudian Sayyidina Habib Abdullah Haddad mengatakan kita tidak seperti daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya Sayyidina Ali, beliau adalah orang yang kuat, orang yang pemberani, kemudian memiliki takiyah tadi untuk membentengi agar tidak perpecahan, oleh karena itu kita juga lebih berhak untuk menjalankan hal tersebut. ثم تكلم عن مواقف تدل على المودة بين أهل البيت والصحابة، وأن بينهم مودة ومحبة، ولا يفرق بين الصحابة والقرابة إلى الجاهل. Kemudian di sini akan dijelaskan keadaan kecintaan Ahlul Bait dengan sahabat, dan tidak memisahkan antara keluarganya Rasulullah dan para sahabat kecuali orang-orang yang bodoh. من ذلك ما في البخاري أن سيدنا علي بن أبي طالب قال لسيدنا أبي بكر الصديق يا أبا بكر قد عرفنا فضيلتك، وذكر فضيلة سيدنا أبو بكر، ثم ذكر قرابته قال ونحن قرابتنا من رسول الله كذا وكذا، فقام سيدنا أبو بكر وتكلم وقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وقال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أي عاملوا النبي وبما تعاملون بأهل بيته، وإن أردت رضاه فرضوا أهل بيته. هكذا يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. Termasuk daripada yang dilakukan oleh para sahabat untuk menghormati satu sama lain dengan Ahlul Bait, itu Sayyidina Ali bertanya dan mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, kita sudah mengetahui kemuliaanmu, keagunganmu,
Dan kita juga tidak tahu kita ini sahabatnya Rasulullah SAW dan kerabatnya Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berbicara, demi Allah bahwasanya sahabat dan kerabatnya Rasulullah lebih aku cintai untuk saya sambung daripada kerabatku sendiri. Beliau juga mengatakan bahwasanya urdu Muhammadan, coba cintai Rasulullah SAW di keluarganya. Engkau sebagaimana bermuamalah dengan Rasulullah, bermuamalah engkau dengan keluarganya Rasulullah SAW. وفي البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن سيدنا عمر بن الخطاب لما وضع على السرير يعني عندما مرض وطعن ترحم عليه سيدنا علي بن أبي طالب وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وإن الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك أي والله أن ظني بالله يجعلك مع صاحبيك وإني كثيرا ما كنت أسمع النبي يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر قال النبي كثير ما يذكرك يا عمر في الدنيا أي يتركك في الآخرة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan sakit terbaring setelah ditusuk oleh penulah itu dalam keadaan sakit, maka datang Sayyidina Ali menjenguk oleh kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian mengatakan bahwasanya wahai Umar, engkau tidak meninggalkan seseorang yang lebih aku cintai daripada untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amalan kau. Demi Allah, engkau ini adalah orang yang selalu bersama Rasulullah, sehingga banyak daripada Rasulullah SAW mengisahkan bercerita kepada saya atau berbicara bahwasanya saya pergi dengan saudara Abu Bakar dan Umar, kemudian saya masuk Abu Bakar dan Umar, saya keluar dan Abu Bakar dan Umar, sehingga Rasulullah SAW banyak menceritakan kepadamu, dan saya yakin bahwasanya engkau akan bersama Rasulullah SAW dan sahabatmu Abu Bakar di akhirat kelak. وقالوا أن أسماء بنت عميس زوج سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت قريبة جدا وبينها صلة قوية بسيدتنا فاطمة الزهراء عليها رضوان الله. Disebutkan bahwasanya dari Asma binti Umays, yaitu istri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mempunyai hubungan yang erat dan kecintaan yang besar kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. وعند أبو نعيم والبيهقي أن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء يا أسماء إني قد استقبحت هذا الذي يصنع بالنساء. إيش يصنع بالنساء؟ إذا حملنا للصلاة والدفن يعني بعد الموت كانوا يضعون المرأة على سرير ويغطونها بالغطاء ويحملونها مثلها مثل الرجال. قالت يطرح على المرأة الثوب فيصفها يعني يظهر أوصافها الذي يراها يعرف أوصافها كبيرة صغيرة سمينة نحيفة طويلة عريضة يظهر أوصافها. فقالت أسماء يا ابنة رسول الله ألا أريك شيء رأيته في الحبشة في شيء يصنعونه في الحبشة. فدعت بجرائد نخل رطبة فحنتها جعلت فيها الحنة ثم طرحت عليها ثوب غطتها. فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله. حملتها مثل النعش يحمل فيه الميت الآن مثل النعش هكذا أعواد ثم غطتها بالغطاء بحيث أن الميت داخلها لا يظهر وما يحصل الآن. فقالت ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل ما يمكن أن تميز. فإذا أنا مت فغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد ثم صنعي بي هكذا. فلما توفيت صنع بها ما أمرت به أن غسلتها أسماء وعلي رضي الله عنهم. وقالوا أن أول من حمل على النعش هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وإلا كان المرأة تحمل على سرير فقط. أول من حمل على النعش هي سيدتنا فاطمة الزهراء عليها رضوان الله. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Asma bin Umays ini istri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq berbicara dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Fatimah Az-Zahra bilang kepada Sayyidina Asma binti Umays bahwasanya ada sesuatu hal yang tidak bagus ya, yang dilakukan kepada seorang perempuan apabila disolatkan dan dikuburkan. Maksudnya bagaimana? Orang dulu ketika meninggal dunia langsung dikafankan, ditaruh di atas sarir begitu aja. Ketika tidak ada penutupnya, ya tidak ada kerandanya. Jadi di atas papan begitu aja langsung disolatkan dan dibawa ke dalam kuburan. Hal yang seperti ini sesuatu yang tidak bagus kata Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Maka ya kan kalau begitu
saya beritahukan, kata Sayyidatina Asma, dulu orang-orang di Habasyah itu ketika meninggal seperti ini, itu di atasnya ditutupi dengan pelepah kurma. Ya, kalau zaman sekarang ini seperti keranda, sehingga ketika meninggal dunia maka ada jenazah di situ setelah dikafankan, ditaruh di papan dan ditutupi dengan keranda tersebut, sehingga tidak tahu yang meninggal ini laki atau perempuan, apakah gemuk atau kurus, tidak ketahuan. Ini Sayyidatina Fatimah Zahra mewasiatkan kepada Sayyidatina Asma binti Umays bahwasanya kalau seandainya saya meninggal dunia, maka engkau yang memandikan dan Sayyidina Ali. Kemudian bikinkan saya seperti itu, sehingga tidak ada orang yang melihatku bagaimana bentuk, apakah kecil ataukah besar, ataukah kurus ataukah panjang, tidak ada, karena ditutupi. Sehingga dalam sejarah bahwasanya Sayyidatina Fatimah Zahra ini adalah orang yang pertama kali dibawa di dalam keranda, sehingga yang pertama kali dibikinkan keranda sehingga tidak terlihat bentuk jasad tersebut, jenazahnya di dalam papan itu adalah Sayyidatina Fatimah Zahra. وقد كان أهل البيت الطاهر يسمون بأسماء الخلفاء، منهم سيدنا أبو بكر بن علي بن أبي طالب، وأبو بكر بن الحسين، وعثمان بن علي بن أبي طالب، وعمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب. فكان لا يوجد بينهم أي مشكلة. اليوم الذي يريد أن يظهر للعالم أن هناك عداوة بين الصحابة والقرابة هذا شيطان. ما في عداوة بينهم، ما في خلاف بينهم، وحتى أصبح الكثير منهم لا يسمي أولاده ولا أقاربه باسم أبو بكر وعمر، وإذا سمع باسم أبو بكر أو عمر غضب وقال هذه أسماء ما نحبها، تحبها وإلا ما تحبها أنت شيطان اذهب من أمامنا. أبو بكر هذا صاحب النبي وعمر صاحب النبي. أما أهل البيت فهم يحبون أبو بكر وعمر، وأهل البيت يسمون أولادهم بأسماء أبو بكر وعمر، ما عندهم مشكلة. وانظروا إلى ترجمة ساداتنا الأبي علوي تجدون اسماء أبو بكر موجودة فيهم وأسماء عمر، وناهيكم عن من هم موجودين الآن من شيوخنا وأئمتنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. Jadi kecintaan keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Jadi salah apabila seorang mengatakan ada perbedaan perselisihan antara sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Tidak ada. Ya, hanya orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Orang yang pandai, yang cerdas, yang insaf mengakui bahwasanya sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah SAW mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan nama kepada anaknya Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Husain bin Ali memberikan nama anaknya Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Ali juga memberikan nama kepada anaknya Sayyidina Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan memberikan nama kepada anaknya Umar. Ya, sehingga nama-nama sahabat dan khulafaur rasyidin tersebut diberikan nama kepada keluarga Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan atau permusuhan antara keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah yang memang menjadi khalifah. Ya. Sehingga banyak daripada saudara Al-Ba'alawi sekarang, banyak daripada mereka memberikan nama Abu Bakar, nama Umar. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Sehingga tidak ada kebencian sedikit pun di hati keluarga Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini. وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني كتاب اسمه أو سماه ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة فهم شيء واحد. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Ad-Darqutni beliau mengarang satu kitab khusus yang dikasih nama Muja atau pemujaan sahabat, memujinya sahabat kepada kerabatnya Rasulullah dan memujinya kerabat Rasulullah kepada sahabat Rasulullah SAW. ما الذي يجب على المسلم اعتقاده فيما شجر بين الصحابة؟ Kemudian kalau seandainya ada pertentangan perselisihan antara sahabat, bagaimana yang wajib diikuti atau diiktikadkan? حصل بين الصحابة اختلاف. Hasil daripada para sahabat kadang ada perselisihan. وهذا أمر طبيعي. Ini perkara yang biasa. أولا لأنهم بشر. Mereka adalah manusia. ثانيا لأنهم يجتهدون. Dan mereka berijtihad satu sama lain. والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. Yang orang yang berijtihad kadang benar, kadang salah. فإن أصاب فله أجران. Kalau yang benar mendapat 2 pahala. وإن أخطأ فله أجر. Kalau salah dalam ibadah dapat 1 pahala. أهم شيء النية الطيبة الصالحة. Yang penting adalah niat baik mereka. وحصل بين الصحابة اختلاف كثير. Dan hasil dalam sahabat tersebut ada perbedaan yang sangat banyak. حتى وصل إلى درجة القتال. Bahkan sampai kepada peperangan. ومعروف عندكم معركة الجمل التي خاضها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
ضد من أرادوا منه أن يأخذ بثار سيدنا عثمان، وكان من ضمنهم أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله، سميت الجمل لأنها كانت تركب جمل. Kemudian juga di dalam sejarah ada perselisihan antara sahabat Rasulullah SAW sehingga terjadi perang Jamal. Perang Jamal itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang yang menuntut hak atas kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan di situ termasuk daripada orang yang menuntut adalah Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Ya, dikatakan perang Jamal karena memang Sayyidatina Aisyah pada waktu itu menaiki onta, sehingga disebut dengan perang Jamal. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يكن صاحبة الجمل. Rasulullah SAW pernah berkata kepada istri-istri Rasulullah SAW, siapa daripada kalian yang akan menunggangi onta? فضحكت السيدة عائشة. Maka dikatakan bahwa dia adalah Sayyidatina Aisyah. قال انتبهي لا تكوني أنت يا عائشة. Maka Rasulullah SAW SAW bilang kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, hati-hati, jangan dulu yang ikut dalam perang Jamal tersebut. والنبي يسميها حميرة لأنها كانت بيضاء مشربة بحمرة. Rasulullah SAW menyebut Sayyidatina Aisyah dengan Al-Humairah karena memang wajahnya Sayyidatina Aisyah itu putih kemerah-merahan. فكانت هي عليها رضوان الله. Ternyata Sayyidatina Aisyah yang menjadi orang yang ikut perang tersebut. وقال أيكن يومئذ تنبح عليها كلاب الحوأب بين أنها ترجع لا تستمر. Sehingga Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan kepada istri-istrinya bahwasanya dari salah satu daripada kalian akan melewati lembah yang banyak anjingnya. Kalau seandainya engkau melewati lembah tersebut, harusnya pulang, jangan dilanjutkan. الحوأب هذا مكان غدير ماء يسمى بالحوأب. Hau'ab itu adalah tempat lembah atau telaga seperti itu. فلما خرجت السيدة عائشة مع الجيش أوهمها أصحاب الجيش أننا إنما خرجنا للإصلاح ما خرجنا للقتال. Sahabat-sahabat Rasulullah ketika keluar untuk menuntut itu bukan untuk peperangan, namun untuk memperbaiki satu sama lain. فلما وصلت إلى ماء الحوأب فإذا بالكلاب تذبح. Ketika mereka berjalan, kemudian singgah di Hau'ab ini, ternyata ada anjing yang menggonggong. فقالت ما هذا المكان؟ Maka Sayyidatina Aisyah tanya, tempat apa ini? قالوا له الحوأب. Ini adalah tempat Hau'ab. قالت ردوني فقد نهاني رسول الله عن ذلك. Ayo kita pulang karena Rasulullah telah melarang saya untuk datang seperti ini. فجاء إليها بعض الذين يتملقون وقالوا يا عائشة إنما خرجنا بالإصلاح ما خرجنا بقصد القتال. قالت أبدا هذا ماء الحوأب حذرني رسول الله وقال أيكن تنبح عليها يومئذ كلاب الحوأب أرجع يعني أرجع. Maka beberapa sahabat yang membujuk Sayyidatina Aisyah, ya umat mukminin, kita datang bukan untuk berperang, kita datang untuk memperbaiki, untuk islah, ya tidak untuk berperang. Tapi Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada saya, kalau seandainya di situ ada dalam suatu tempat Hau'ab, kemudian ada anjing yang menggogok, kau perlu pulang. Ini Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada saya untuk pulang. فما معهم إلا أن يأتوا لها ب50 رجل حلفوا يمين كاذبة أن هذا ليس ماء الحوأب. Kemudian sahabat, هم صحابة النبي صدقوا جماعتهم من المنافقين. Jamaah yang ikut atau kelompoknya Sayyidatina Aisyah ini, ya kemudian membujuk Sayyidatina Aisyah. Bagaimana caranya? Mereka mendatangkan 50 orang untuk bersumpah bohong bahwasanya tempat ini bukan namanya bukan Hau'ab. وقالوا أن هذا أول يمين كاذبة في الإسلام. Ini adalah pertama kali sumpah bohong dalam Islam. الشاهد أن الذي وقع بين الصحابة ينبغي للمؤمن كما قال الإمام الحداد كف اللسان عن كثرة الخوض. هنا عندكم كتاب الحوض صححوها عن كثرة الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي. لا ينبغي كثرة الكلام في ذلك لأنه لا فائدة منه. Kalau seandainya ada perselisihan antara sahabat, maka apa yang harus kita lakukan sebagaimana disebutkan Habib Al-Haddad bahwasanya kita hendaknya lebih baik diam daripada berbicara tentang mereka. وينبغي أن يبحث لهم عن المخارج الحسنة حتى
لا يخرج عن قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan kita hendaknya memberikan hila atau pandangan-pandangan yang baik tentang mereka sehingga tidak termasuk daripada orang-orang yang mempunyai kebencian kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama rahimahumullah inna amir al-mu'minin Ali radhiyallahu anhu lamma wuliya al-khilafah ijtahada fi tartib shu'unha fa asab fi ijtihadihi واجتهد من خالفه فأخطأ في اجتهاده. هو يرى أن لابد من ترتيب الخلافة أولا وهؤلاء يرون لابد أولا من الأخذ بثأر عثمان بن عفان عليه رضوان الله. فكان سيدنا علي يقول لهم أن الخلافة ليست قوية نثبت الخلافة ثم نأخذ بثأر عثمان لكن يقولون لا الأول نأخذ بثأر عثمان. هذا خلاف اللي كان بينهم. Yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan sahabat yang lain bahwasanya itu berbeda pendapat atau ijtihadnya mereka berbeda. Kalau Sayyidina Ali berpendapat bahwasanya sebelum menuntut siapa yang membunuh Sayyidina Utsman, maka dikuatkan terlebih dulu khilafahnya dikuatkan terlebih dahulu. Kalau sudah kokoh, maka kita bisa menuntut siapa yang membunuhnya. Tapi orang yang menuntut kepada Sayyidina Ali untuk menghukum orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman, ya mereka salah di dalam ijtihad. Jadi ini berbeda ijtihad saja. Sayyidina Ali pengen menguatkan khalifahnya tersebut terlebih dahulu. Adapun orang yang menuntut pengen langsung menuntut membunuh siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. وكان مسلك سيدنا علي رضي الله عنه قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فلا تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا كان سبيل سيدنا علي يريد أن يصلح بين الفئتين. Sayyidina Ali jalannya beliau ingin mendamaikan dua kubu yang berselisih, yaitu kubu orang yang menuntut untuk yang membunuh Sayyidina Utsman dan juga orang yang kelompok yang membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali jalannya beliau ingin mendamaikan keduanya terlebih dahulu. ولم يرضى سيدنا علي بن أبي طالب أن يسب هؤلاء الذين خالفوه ولا أن يكفرهم بالعكس كان يدعو لهم. Bahkan Sayyidina Ali tidak mengkafirkan atau mencaci memaki orang yang khilaf berbeda pendapat dengan beliau. حتى كان بعض الذين مع سيدنا علي يقول سيدنا علي يا أمير المؤمنين أكفار هؤلاء. Sehingga orang-orang yang bersama Sayyidina Ali bertanya, wahai Sayyidina Ali, apakah mereka orang-orang kafir? قال من الكفر فروا ليسوا كفار. Mereka tidak orang-orang kafir. قال أمنافقونهم. Apakah mereka orang-orang munafik yang memusuhimu? قال المنافقون يذكرون الله كثيرا المنافقون يذكرون الله كثيرا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. Orang-orang munafik mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak, sedangkan mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. قال فمن هم؟ Kemudian mereka siapa? قال إخواننا بغوا علينا. Mereka adalah sahabat kami yang menyimpang dari jalan kami. حتى أن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان يصلي على قتلى الفريق الآخر اللي يموتون من الفريق الآخر كان يصلي عليهم سيدنا علي بن أبي طالب. Bahkan Sayyidina Ali itu mensolatkan orang yang berselisih daripada jenazah orang yang musuh Sayyidina Ali. Jadi dalam peperangan mereka terbunuh, maka Sayyidina Ali pun menyolatkan jenazahnya. نعم. ولم يكن سيدنا علي يرضى بقتل سيدنا عثمان كما يقول بعض الجهال. لم يرضى بذلك. Sayyidina Ali tidak ridha dengan pembunuhan Sayyidina Utsman tersebut. وأكبر دليل على ذلك أنه أرسل ولديه الحسن والحسين من أجل يحرسون بيت سيدنا عثمان عندما حوصر. Dalil yang kuat bahwa Sayyidina Ali tidak ridha dengan pembunuhan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mengutus dua anaknya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, untuk menjaga pintu Sayyidina Utsman. وسمعوا بعض الصحابة في ليلة من الليالي في ليالي المعارك وهو يقول لعن الله قتلة عثمان. Dan dalam malam-malam peperangan tersebut, Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membunuh Sayyidina Utsman. ولم يكن بين سيدنا علي وسيدة عائشة عداوة. Dan tidak ada permusuhan antara Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah. حتى لما أخبره رسول الله أنه سيكون بينك وبين عائشة أمر.
Dan bahkan Rasulullah SAW pun sudah mengkhabarkan bahwasanya engkau Aisyah akan ada sedikit perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib. فخاف سيدنا علي قال إذا هلكت يا رسول الله. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kalau begitu saya hancur, saya rusak ya Rasulullah. قال لا ولكنك على الحق. Ya, engkau atas kebenaran. فارفق بها. Maka lemah lembutlah dengannya. لا تشد عليها ارفق بها مسكينة. خذها أنت. Jangan engkau kasar, jangan engkau marahi dia. Berlemah lembutlah dengan Aisyah. ولهذا لما انتصر سيدنا علي في معركة الجمل أخذ السيدة عائشة وأكرمها. Sehingga setelah peperangan Jamal tersebut, Sayyidina Ali mengamankan Sayyidatina Aisyah dan memuliakan Sayyidina Aisyah dengan sepenuhnya. حتى جاء بعض الذين كان مع سيدنا علي وقالوا يا أمير المؤمنين نساء هؤلاء الذين قاتلناهم حلال لنا غنيمة نريد نساءهم سبايا. Nah, orang-orang yang bersama Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya wahai Amirul Mukminin, mereka perempuan orang-orang yang memerangi kita menjadi tawanan kita, menjadi budak kita. قال لا إنهم ليسوا بكفار. Maka Sayyidina Ali mengatakan tidak, mereka bukan tawanan kita, budak kita, mereka bukan kufar, orang-orang kafir. قالوا يا علي أتحل لنا دماءهم ويحرم علينا نساؤهم. Kemudian mereka mengatakan, bukankah darah mereka halal buat kita? Kemudian kenapa engkau mengharamkan perempuan-perempuan mereka menjadi budak kita? فغضب سيدنا علي. Maka Sayyidina Ali marah. قال دونكم عائشة أم المؤمنين تريدون تأخذونها؟ Di antara mereka ada Sayyidina Aisyah, apakah kalian ingin mengambilnya? فسكتوا. Maka mereka diam. أكرمها سيدنا علي. Sayyidina Ali memuliakan Sayyidina Aisyah. ثم ودعها وخرج ميلا أو زيادة إلى خارج بغداد أو البصرة عن بغداد. كان يودعها وخرج معه الناس يودعون أم المؤمنين عائشة احتراما لها. Kemudian Sayyidina Ali memutus daripada beberapa orang untuk mengantar Sayyidatina Aisyah keluar dari kota Baghdad menuju kota Madinah. وقالت السيدة عائشة في ذاك الوقت الناس أيها الناس لم يكن بيني وبين علي إلا ما يكون بين الرجل وأصحابه خلاف عادي. فقال سيدنا علي هو كذلك. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada orang-orang yang ikut dengan beliau, wahai sekalian manusia, bahwasanya antara saya dengan Ali ini sesuatu perselisihan yang biasa. Dan maka Sayyidina Ali mengatakan, memang begitu, tidak suatu permusuhan yang memang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan. وأرسل معها 40 يحرسونها. Sehingga Sayyidina Ali memerintahkan dan mengutus 4 orang untuk menjaga Sayyidatina Aisyah. أعداء الإسلام تكلموا على هذا. Musuh-musuh Islam berbicara tentang ini. وقالوا أن علي بن أبي طالب أرسل أم المؤمنين زوجة النبي مع 40 رجل. كيف هذا؟ هل يجوز؟ Maka orang-orang yang memusuhi Sayyidina Ali mengatakan, ini Amirul Mukminin mengutus 40 orang menemani Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Apakah boleh seperti itu? أولا نقول أن سيدنا علي عندما أرسلها كان معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فهو محرم. Maka ketahuilah bahwasanya termasuk daripada yang diutus itu ada salah satu saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, saudara Sayyidina Aisyah. ثانيا سيدنا علي بن أبي طالب لم يرسل مع السيدة عائشة رجال. Kemudian Sayyidina Ali tidak mengutus 40 orang laki-laki. أرسل معها 40 امرأة متلثمات يلبسن ثياب الفرسان. فكانت السيدة عائشة تظن أن الذين معها هم رجال حتى لما وصلت المدينة كشفوا عن وجوههم فإذا بهم كلهم نساء. Jadi Sayyidina Ali itu ketika mengutus orang-orang 40 orang tadi untuk mengantar Sayyidina Aisyah ke kota Madinah, yang diutus itu jadi yang diutus pada Sayyidina Ali 40 orang itu semuanya adalah 40 perempuan. Namun 40 perempuan itu semuanya memakai pakaian baju peperangan seperti sarang laki-laki. Sehingga Sayyidatina Aisyah merasa aman karena yang mengantar adalah semuanya orang-orang kuat, pilihan dari Sayyidina Ali yang dikira orang laki-laki. Namun ternyata ketika sampai ke kota Madinah, mereka membuka baju perangnya, ternyata semuanya adalah seorang perempuan. لماذا أرسل سيدنا علي معها نساء متلثمات؟
Kenapa Sayyidina Ali mengutus bersama Sayyidina Aisyah perempuan-perempuan untuk menutup mukanya? أعداء الإسلام لو علموا أن الذي يحرس أم المؤمنين عائشة هم نساء سيقتلونهم ويقتلون أم المؤمنين عائشة ويقولون الناس أن علي بن أبي طالب قتل أم المؤمنين عائشة. Kenapa? Karena Sayyidina Ali mengetahui bahwasanya musuh-musuh Islam kalau seandainya mengetahui yang mengantar Sayyidina Aisyah adalah seorang perempuan, maka mereka akan membunuh semua pengikut tersebut dan membunuh Sayyidina Ali, sehingga akan ada omongan bahwasanya Sayyidina Ali membunuh Sayyidina Aisyah. ولهذا أوهم الأعداء أن الموجودين مع السيدة عائشة هم رجال. Sehingga orang-orang musuh-musuh Islam menyangka bahwasanya yang ikut dengan Sayyidina Aisyah adalah semuanya laki-laki. ولتطمئن السيدة عائشة أن الذي يحرسونها رجال ما هم نساء. Sehingga Sayyidina Aisyah pun merasa aman, merasa tentram bahwasanya yang menjaganya adalah semuanya laki-laki. فهذا يدل على الذكاء سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Ini menunjukkan bahwasanya kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. ما حكم الجدع في أهل البيت الطاهر أو الصحابة الكرام الجدع فيهم والكلام عنهم؟ Bagaimana hukumnya berbicara tentang hal-hal yang tidak baik kepada keluarganya Rasulullah SAW? قد تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي. Sudah kita berbicara dalam pertemuan yang lalu. الغيبة والنميمة في حق المسلم حرام، فكيف في حق أصحاب النبي محمد وأهل بيته؟ Ghibah kepada kaum muslimin secara umum hukumnya haram. Bagaimana halnya kalau seandainya ghibah tersebut ditujukan kepada sahabatnya Rasul dan keluarganya Rasulullah? فالذي يخوض في أعراض الصحابة وأهل البيت يهدم دينه بنفسه. Orang yang membicarakan keburukan sahabat dan keluarga Rasulullah, sungguh orang tersebut sudah menghancurkan agamanya. فمحبة الصحابة والكرامة من محبة رسول الله. Orang yang cinta kepada sahabat dan keluarganya Rasulullah pada cinta kepada Rasulullah. ومحبة رسول الله من محبة الله. Orang cinta kepada Rasul pada cinta kepada Allah. وقد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Allah mengatakan bahwasanya orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan menyiapkan kepada mereka siksa yang begitu pedih. وفي الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. Dalam hadis al-Qudsi Allah SWT berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang dengan orang tersebut. قالوا ومن آذنه الله بالحرب لا يموت على الإسلام بل على غير الإسلام والعياذ بالله. Orang yang dimusuhi dan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mati dalam keadaan keluar daripada Islam. وقد تقدم الحديث الذي يوصف فيه النبي بمحبة أصحابه ويقول من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. Dalam hadis yang pertemuan yang lalu disebutkan bahwasanya barang siapa yang cinta kepada mereka, maka Rasulullah SAW cinta kepada orang tersebut. Barang siapa benci kepada mereka, maka Rasulullah SAW benci kepada orang tersebut. وفي القرابة يقول كما في مسند الإمام أحمد من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang cinta kepada Sayyidina Hasan, cinta kepada Sayyidina Husain, maka orang tersebut sungguh sudah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang benci kepada Sayyidina Hasan, benci kepada Sayyidina Husain, maka orang tersebut sudah benci kepada Rasulullah SAW. وفي المسند كذلك عن الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحبني وأحب هذين يعني الحسن والحسين وأباهما وأمهما كان وأمهما كان معي يوم القيامة. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai aku dan mencintai dua orang ini, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan mencintai orang tuanya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mencintai uminya, yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra, maka orang seperti ini besok di hari kiamat bersamaku, kata Rasulullah SAW. هذا منطوق الحديث. Ini adalah mantuk daripada hadis tersebut. مفهوم الحديث أن من لم يحبهم ليس معه يوم القيامة. Berarti pemahaman hadis ini, orang yang tidak cinta kepada mereka maka tidak bersama Rasulullah SAW. في الحديث الآخر يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. Rasulullah SAW belum mengatakan Husain termasuk daripadaku dan aku termasuk daripada Husain. Barang siapa yang cinta kepada Husain, maka Allah Subhanahu cinta kepadanya.
الله ينفعنا بمحبة القرابة والصحابة Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita dengan kecintaan kepada sahabat dan kerabatnya Rasulullah. ويرزقنا محبتهم في الدنيا والآخرة والأدب معهم Dan memberikan kepada kita kecintaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. ويجمعنا بهم وبسيدهم محمد على الحوض. Dan mengumpulkan kita sekalian dengan mereka kerabatnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, dan juga kepada Rasulullah SAW. ويرينا وجوههم Dan memperlihatkan kita wajah mereka. ويحشرنا في زمرتهم Dibangkitkan di kelompok mereka. ويجعلنا دائما معهم. Dan selalu bersama mereka. آمين اللهم آمين. Amin. تفضل واحد عنده سؤال. بهذا نكون ختمنا الكتاب. Tadi sudah selesai daripada kitab ini. وقت مبارك إن شاء الله. Ada pertanyaan silakan. هل يجوز للنساء أن تحضر القتال؟ نعم يجوز للنساء أن يحضرن القتال بشروط التي ذكرها الفقهاء. فقد كنا الصحابيات يخرجن مع رسول الله في المعارك يطبخن للجيش ويضمدن جراحهم ويساعدن. ونسيبة بنت كعب في غزوة أحد أخذت السيف تدافع عن النبي قالت يا رسول الله ادعو الله أن نكون معك يوم القيامة. قال اللهم اجعلهم معي يوم القيامة. Apakah diperbolehkan seorang perempuan ikut di dalam peperangan? Jawabannya adalah diperbolehkan seorang perempuan ikut di dalam peperangan. Karena di dalam hal mereka menyiapkan yang diperlukan oleh pasukan. Seperti memasak, kemudian kadang ada yang sakit, mereka yang mengobati. Termasuk daripada perempuan pemberani adalah Nusaybah. Dalam peperangan ada seorang perempuan namanya Nusaybah, kemudian minta kepada Rasulullah, doakan aku supaya aku menjadi temanmu, orang yang mendampingimu besok di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan dia pendampingku. Jadi masuk dalam arti pada Nusaybah meninggal dalam keadaan syahid dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi perempuan sekarang tidak keluar untuk peperangan. الرجال اليوم يخافون. Orang laki-laki tidak takut. كيف النساء؟ Bagaimana kalau perempuannya? ما يخرجن النساء للقتال. Perempuan mau keluar untuk perang. لو أحد رمى الآن هذا يسمونه عندكم الألعاب النارية هذا الفشاش هذا اللي حق أطفال. لو أحد رمى مثل هذا بتحصل واحدة منهم. Kalau seandainya sekarang ini kan perempuan pada takut. Kalau seandainya anak kecil melemparin petasan ini pada takut, apalagi ini melihat darah dan sebagainya. Apakah perempuan ingin keluar untuk perang? Barakallahu fiikum. Baik, tafadhal. Anda syai? Ayo, ada yang mau tanya silakan. Cepat. Ya, بسرعة. ما الحكمة الذي وقع بين الصحابة وأهل البيت؟ هل في حكمة يعني؟ كيف؟ حكمة كل حكمة يعلمها الله. إنما ما جرى بينهم خلاف نحن نتأدب فيه فقط. Antara sahabat dan keluarga Rasulullah SAW kadang terjadi perselisihan. Ya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Namun ketika ada perselisihan seperti itu, kita tidak membicarakan atas kesalahan-kesalahannya. الخلاف هذا موجود في كل زمن من الأزمنة حتى بين أهل البيت وحدهم مختلفين لا مختلفين. شوف الواقع. Perbedaan selalu ada setiap zamannya. Bahkan di antara keluarga Rasulullah SAW pun kadang ada perbedaan satu sama lain. Allah lam yaj'al al-'uqul wahidah. Allah tidak menjadikan akal satu pandangan. ولا يزالون مختلفين. Mereka satu sama lain selalu berbeda pendapat. تفضل هذا شيء. Cepat, ada pertanyaan dari perempuan? Cukup? Tidak ada sama sekali? كمل. خير إن شاء الله. نكون بهذا الدرس ختمنا هذا الكتاب. الله يجعل لنا خاتمة حسنى في الدنيا إن شاء الله. Ini sudah khatam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir yang baik untuk kita di dunia kita. وفي آخر الدرس ونجيزكم فيما أجازنا به مشايخنا من التعلم والتعليم.
Kemudian dalam akhir dari sini beliau mengijazahkan kepada kita dari guru-guru beliau untuk belajar dan mengajar. ونقبل الإجازة. Wabillahi taufiq. الله يجعل لنا بهذه الدروس ارتباط بسلسلة رجالنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan dengan dari sini menjadi penyambung antara sanadnya beliau kepada Rasulullah SAW. ويجعل لنا منهم نظر إن شاء الله. يجعل لنا منهم نظر. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita lakukan ini. الله ينظر إلينا وإليكم ويقبل وجه الكريم علينا وعليكم ويجعلها إن شاء الله دروس مباركة Amin. تظهر آثارها في حياتنا وعند موتنا وفي قبورنا ويوم حشرنا ونشورنا ويجعل الله لنا ذلك خير فتح أبواب خير يجعلنا وإياكم من خدام هذا الدين ممن ينصر هذا الدين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في الدنيا والآخرة وجه نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحشرنا في زمرته وزمرة أصحابه وزمرة أهل بيت علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين وذريتهم إلى يوم الدين على دينية كنية صالحة جامعة شاملة خاطر الآخرة نعلمه الله النيات الصالحة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. نحن عندنا في حضرموت يعتادون